салом, хурдтаракони ширин. дарси навбатиамонро аз рӯи китоби алифбо оғоз менамоем. биёед ҳарфҳои гузаштаамонро талаффуз намоем. аввал садонокҳоро о, у, ӯ, и, а. акнун ҳамсадоҳоро ле, не, ме, ре, ше, хе, се, ке, зе, ве, де. имрӯз мо бо шумо бо ҳарфи навбатӣ шинос мешавем. ин ҳарфи г аст. геи калон, геи хурд. ҳарфи г ҳарфи ҳамсадо аст. тарзи навишти ҳарфи г дар китоби мо оварда шудааст. шумо метавонед ки тарзи навишти ҳарфи гро дар дафтарчаҳои худ навишта гиред. ин геи калон аст, инаш геи хурд. тарзи пайвастшавии геи калон бо геи хурд дар китоби мо низ нишон дода шудааст. биёед ҳарфи гро дар тахтаи синф нависем. ҳарфи г чунин навишта мешавад. биёед акнун геи хурдро нависем. геи хурд чунин навишта мешавад. ҳарфи г дар аввал, мобайн ва охири калимаҳо омада метавонад. ба расми зерин назар менамоем. дар ин расм мо чиро мебинем? мо гургро мебинем. зери расми гург хоначаҳо дода шудаанд, ки дорои доирача ҳастанд ва доирачаи аввал ва доирачаи охираш сурх ҳастанд. дар ҳамин доирачаҳое ки ҳастанд бояд ҳарфи имрӯзаи мо ҷой дошта бошад. яъне ки калимаи гург дорои чанд ҳарф аст? дорои 4 ҳарф аст. гург. ин гавазн аст. ин гусфанд. калимаҳои гавазн ва гусфанд бо ҳарфи г навишта мешаванд. калимаи гӯгирд дорои чанд ҳарф аст? дорои 6 ҳарф аст, ки дутои ҳамин ҳарфҳо чӣ ҳастанд? ҳарфи г ҳастанд. г, ӯ, гӯ, гирд. гӯ, гирд. ин калима 2 ҳиҷо дорад. хуб, калимаи дигар. гандум. гандум. калимаи гандум низ бо ҳарфи г навишта мешавад. ин расми гӯш аст. дар зери ин расм 3 хонача ҷой дорад. доирачаи аввалаш сурх аст. яъне ки калимаи гӯш бо ҳарфи г сар мешавад ва аз 3 ҳарф иборат аст. г, ӯ, ш. гӯш. ба расмҳои зерин назар мекунем. дар ин расмҳо мо чиро мебинем? гул, гулдон ва гулрӯро мебинем. ҳамаи ҳамин калимаҳое ки ман номбар кардам бо ҳарфи г навишта мешаванд. биёед акнун калимаҳои зеринро мехонем. гул, гул. реӯ, рӯ. гулрӯ. гул, гул. нео, но. гулно. реа, ра. гулнора. кеа, кало. леоло. кало. неа, на. калона. кеа, как. калонакак. калонакак. хеуре, хур. деа, да. хурда.
کاک کاک خردکک گ او ر گ گورگ گورگ خ او ش خوش خوش ر او ر خوش ر د او دو گ او گو دوگو نه دوگونه اند اند دوگونه اند دوگونه اند گ او ل گول گول دون دون د اون دون گول دون بیایید یک چند کلمه ها رو در تخته صنف نویسیم. خوب، کلمه اول گول است. گ او ل گول نوشتیم. خوب، کلمه دوم می نویسیم. گوش. گ او ش گوش. اکنون کلمه گندم رو می نویسیم. گ ا گا ن گن دوم د او م گندم. خواندن رو دوام میدهیم. گول گول ر او ر گول ر و گول گول ن او نو گول نو ر ا را گول نو را گل ر و گلناره گول گول ر او ر گول ر کا لو نا کاک کالو نا کاک گل ر کالو نا کاک گول نو گول نو را گل نورا خور دا کاک خور دا کاک گل نورا خور دا کاک گول ر گول ر گول در گول دون گل ر گول در گلدان گولی 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 گول گول دون دون گل دون خوش خوش ر او ر خوش ر گولی گلدان خوش ر گول ر و گل نورا گل نورا دو گو دوگانه اند دوگانه اند گل ر و گل ناره دوگانه اند. خواندن رو دوام میدهیم. او لیم لیم
آلیم گوش گوش دارد دارد گرد گرد خرگوش خرگوش اکا اکا دوم دراز دوم دراز دوم دراز گندم گندم بیایید خواندن را دوام دهیم. آلیم 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 انا اکا آلیم انا اکا اکا دومی دراز دارد اکا دومی دراز دارد آلیم این خرگوش آلیم این خرگوش گوشی خرگوش نیز دراز گوشی خرگوش نیز دراز. بچه های شیرین، در همین جا درس امروزه ما به آخر رسید. تا درس های آینده خوشبخت و سربلند باشید.